Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa lagi hari Rabu ini, hari Selasa afwan, di pembelajaran kitab Syaraf Mustafa Rabi. Masih di daras ke-9 kita Ad-Darsu Tasi'u tentang ismul maf'uli, isim maf'ul min al-fi'li ghairi sulasi, dari fi'il selain 3 huruf. Kita murojaah dulu, ada Ummu Yusuf. Kita murojaah Ummu Yusuf yang kemarin juga hadir ya. Ya diambil dari kitab Kaifatul Kin. Ya, Ustaz. Ismul maf'uli, isim maf'ul. Huwa ismun yushtaqu minal fi'lil mabniyi lil majhuli. Ia adalah isim yang yushtaqu. Diambil ya, Ustaz? Diambil. Pecahan bukan? Yang diambil, betul. Yang diambil dari fi'il mabni majhul. Pola majhulnya tidak diketahui fa'ilnya. Wahuwa yadullu ala wasfi man yaqa'u alaihi al-fi'lu. Dan itu menunjukkan akan sifat ya, Ustaz? Sifat pecahan. Akan pecahan atau sifat man yaqa'u dari orang yang dikenai. Dari orang yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai dijatuhkan pekerjaan. Misal contohnya al-asiru mashrubun. Jus itu telah. Sirup itu untuk diminum. Sedang diminum. Sedang diminum. Jus buah itu sedang diminum. Mashrubun itu isim maf'ul ya, Ustaz? Maf'ulun, ya. Pola majhulnya al-asiru. Pola majhulnya al-asiru yushrabu. Jus buah itu sedang diminum juga. Sama kan? Iya, Ustaz. Diambil dari fi'il mabni lil majhul. Ini maf'ulnya berarti maksudnya yang fi'il mabni majhulnya maf'ul ya, masyrubun ya, Ustaz? Fi'ilnya yushrabu, fi'il madhi. Nam. Yushrabu menjadi masyrubun. Jadi masyrubun dari fi'il mabni majhul yushrabu. Gitu. Wazannya maf'ul gitu ya juga nanti di bawah. Iya. Mashrubun yaitu ismun mushtaq minal fi'lil mudhari. Yaitu isim mushtaq dari fi'il mudhari. Yaitu yushrabu. Yaitu yushrabu. Al-mabna lil majhul. Betul, al-mabni lil majhul, yang dibangun dari majhul, berbentuk majhul. Kemudian kita baca pembentukannya ya. Yusabu minal fi'li sulasi ala wazni maf'ulun. Dibentuk dari fi'il sulasi, fi'il yang 3 dari wazan maf'ulun. Maf'ul, tambahannya mim di awal dan huruf fathah. Wow kan? Maksudnya apa, Ustaz? Maf'ulun. Mim di awal. Mim di awal tambah waw. Tambah waw sebelum akhir kan? Asalnya fa'alat. Oh iya, Ustaz. Mim dan waw. Awalan al-fi'lu sulasiyus sahihu wal mu'talu misal. Yang pertama dari jenis fi'il. Dari jenis fi'il sulasi sahih. Fi'il yang bebas dari huruf ilat. Fi'il sahih Oh iya, Ustaz. Dan dari fi'il mu'tal misal.
Misal, Gimana? huruf ilatnya di awal, itu fi'il. Yang misal. Ya. Wazannya maf'ul semua ya. Pakai wazan apa? Ulun. Maf'ulun. Yusagu. Yusagu minal fi'li ala wazni maf'ulun. Ia dibentuk dari fi'il Dia tersebut. dan fi'il tersebut dibentuk dari salah. Dia dibentuk dari fi'il dengan wazan maf'ulun. Nah, tambah langsung aja dibentuk dengan dengan wazan maf'ul ya. Ya. Langsung dengan wazan maf'ulnya. Dari fi'il jenis sahih dan mu'tal. Mu'tal misal yang Misal maksudnya awalnya huruf ilat ya. Huruf fa'fi'il. awalnya. Huruf awal Ya. fa'fi'il. Qala ta'ala. Qala ta'ala faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka. Allah maksudnya menjadikan mereka. Allah berfirman, dia menjadikan mereka bagaikan asfim ma'kul, apa Ustaz? Asfim makul. Bagaikan ulat-ulat yang dimakan. Daun-daun yang dimakan ulat. Ya. Salah itu. Kita baca artinya makul. Itu dari wazan. Makul kan. Ya, ma'kul ismun mushtaq minal fi'li ala wazni maf'ulun, ma'kulun, ma'kulin. Makul. Mudhari'uhu yu'kalu. Makul adalah Ma'kul adalah isim mushtaq dari fi'il yang berwazan maf'ulun. yang Mudhari'nya mudorek. mudhari'nya yu'kalu. Yuk, kalau dimakan. Ya kan. Mudorek pola apa tuh? Eh, apa maksudnya Ustaz? Maklum apa majhul? Oh, majhul dengan dhammah depannya. Yu'kalu. Majhul. Dimakan. Nah, dalam surat Al-Fil ya. Iya Ustaz. Fil ayat 5. Hmm. Ini berkisah tentang Allah menghancurkan Abraha, bukan Abraha. raja itu. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun Yang yang dimakan ular. dimakan oleh Hmm. akul. Asfin daun, Asfin, ya, daun-daun yang dimakan. yang dimakan ular. Hmm. Bisa ya, kita baca bawahnya Al-fi'lu kutiba. Madi di sini. Ya, al-fi'lu kutiba nau'uhu, contohnya ya. Apa tuh? Oh, Jenisnya, jenisnya jenisnya salim. salim, sahih salim. Hmm. Bebas dari Isim huruf. bebas dari huruf ilat, hamzah dan pendobelan huruf. Oh ya. Salim, sahih salim. Hamzah dan pendobelan huruf. Ya. Si Terus maf'ulnya ismul maf'uli maktubun. yang Kutiba maktubun. Eh, ditulis. yang ditulis. Al-fi'lu, Kemudian oh ini lain lagi. yusira. Yusiro, nau'uhu, misal. Jenisnya sahih misal. Mu'tal, mu'tal misal gitu. Oh, jenisnya mu'tal misal, afwan Ustaz. Misalnya kan di Yusiro, awal. ada iya-nya ya. Isim maf'ulnya Isim maf'ulnya masrurun. mai Maisurun, afwan. Maisurun. ala wazan Ala wazni maf'ulun. maf'ul. Nah, Yusiro maisurun. kemudian salim lagi. Syuriba. Syuriba nau'uhu salim. Ismu maf'ulunnya masyrubun. Syuriba. Al-fi'lu Yang bu'ida. Nau'uhu misal. Ismul maf'uli mau'udun. Al-waznu maf'ulun. contohnya lagi wulida, wulida mau Mauludun. wusila Pakai sod. Mausudun. kesad Mausulun. mausul Mausulun. mausul kesad warada Maurudun. wajada. Maujudun. Maujud. Nah, misal kan Iya, Ustaz. misal
Sekarang jenis mahmuz, sahih mahmuz. Ukhidha. Ukhidha nau'uhu mahmuzun. Mm-mm. Terus apa tadi isim maf'ulnya? Ma'khudun. Um, ukila juga tadi. Ukila, Ukila ma'kulun. umira, Ma'murun. makmur. Mahmuz tuh, mahmuz di awal. Hmm. Fa'il, wazan. Wuzina, Uzina misal. misal mauzunun maf'ulun. Nah, misalnya tuh, wuzina. Yang Oh. ditimbang, muzun yang ditimbang. Nah, Ustaz. Mahmuz lagi di bawah. Su'ilah, Su'ilah nau'uhu mahmuzun mas'ulun. Mas'ul. yang ditanya. Yang ditanya. Mudha'af. Nah, fil mudha'af. Syud, Syudda, syudda. Nau'uhu mudha'afun masydudun. hmm, yang ditarik. Masydud yang ditarik. Hmm. Syadda kan menarik. Ya, Majuhnya sudah ditarik, masydudun objek yang ditarik. yang ditarik. Bedanya. Sekarang mahmuz lagi. Mahmuz lam. Quri'ah. Dibaca. Dibaca. Nah, isi mahmuz. Jadi makru. Nau'uhu. Jenisnya Nau'uhu pada mahmuzun. Hamzah. Berhamzah. Mengandung Hamzah di mana tuh letaknya dia? Di belakang. Belakang. Dari qara. Isim maf'ulnya Makru'un. makru'un. Seperti budi'ah. 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 Jadi mabdu'un. Mabdu'un yang dimulai. Bada Hmm. akan memulai. Mabdu yang dimulai. Itu mahmuz lam. Sekarang mudha'af lagi om. Sudah dari sadda menutup. Sadda jadi sudda, kemudian nau'uhu mudha'af jadi masdudun. Apa Ustaz Masdud. menurut? Yang ditutup. Sadda Ya, kan tutup. ya, ditutup yang ditutup masdudun. Jadi dua huruf dalnya tuh nggak dilebur lagi dia kan? Iya. Yang asalnya lebur. Sekarang tak dilebur, dilepaskan idghamnya. Masdudun. Seperti lagi mudda, Maddu muddah jadi masdudun. mu mudda, Ntar lo. mudda. Muddah jadi mamdudun. Mamdud, mamdudun. Mudha'af Iya Ustaz. murrah, Eh, Murro, jadi apa tuh? mam Mamrurun. mamrurun. Udda, Em, aduh, Udda jadi ma'dudun. ma'dudun. Syukran. Mau Afwan. Yusuf baru Jazakallah khair, Ustaz. ya kita sama. Ya kita ada Muhafsah, ahlan wa sahlan Muhafsah. Ahlan bik Ustad. Assalamualaikum. Afan telat. Nah, tadi kita murjaah dulu isim maf'ul dari wazan Nah, Ustad. maf'ul dari jenis fi'il Maf'ul. sahih dan mu'tal. Misal baca tadi tuh. Nah, Ustad. Muzahara kita latihan di bukunya ya. At-tadribu al-khamis. At-tadribu al-khamis, latihan yang kelima. Hati ismal maf'uli minal af'ali taliyati fi jumlatin mufidatin wadbithu bisakli kama fin namudaji. Berikanlah Break. isim maf'ul dari fi'il-fi'il berikut dengan kalimat yang sempurna dan berikanlah harokatnya seperti pada contoh. Nah, kita bentuk aja. Di sini fi'ilnya jenis fi'il apa dia, Om? Sahih apa dia? Majhul. Sahih. Bukan. Sahih. Oh, mudoaf, Ustaz. Sahih mudha'af. Berganda, berdobel. Polanya majhul. Nah, madi majhul ya. Naam, Ustaz. An-namudzuju. An-namudaju udda. Udah tuh madi majhul artinya apa? Udah Dihitung. hitung dari ada menghitung, ada menghitung. Kalau udah dihitung majhul. Kita buat si maf'ulnya Al-asdiqa'u
Ma'duduna. Nah, ma'dudun. Para sahabat itu Para sahabat ma'dudun, itu yang terhitung, dihitung. terhitung, Oh, terhitung. Para sahabat itu terhitung. bisa dihitung, Oh, bisa bisa dihitung. artinya sedikit. Ma'dudun. Itu di bawah ada footnote, catatan kakinya di bawah. Ai qaliluna, Nah, yaitu sedikit. sedikit. Nah, itu maksudnya ma'dudun bisa dihitung, artinya sedikit. Teman-teman itu asli kok, teman-teman yang benar jujur sedikit, Oh, naam ya kan? Ustaz. Maksudnya itu. Ulangi An-namu zaju udda, An-namuzaju udda semafonya ma'dudun ma'dudun al-asdiqa'u ma'duduna. para sahabat itu Para sahabat itu bisa dihitung. hitung sedikit. Ma'dudun. Dan dia dijamakan kok. Kenapa dijamakan? Ma'duduna. Karena asdiqa'unya jamak Ustaz. Jamak. Nah, menyesuaikan dengan mubtadanya kan? Naam Ustaz. Asdiqa mubtada'un marfu bi dhammah. Ma'dudun marfu bi dhammah. Marfu bil waw. Ma'dudun Marfu bil waw. maf'ulun ismun maf'ul. Nah, sebagai khobar kedudukannya kan? Naam Ustaz. Sebagai khobar marfu bil waw li'annahu Li'annahu jamak taksiri. Oh, li'annahu jam'ul mudzakkar. Nah, kalau ma'dudun jamak mudzakkar salim. Kalau al-asdiqa baru jamak Jamak taksir. taksir. Jadi dibentuk jamak ya, ma'dudun. Kalau mufrad muannas tinggal tambahkan ta. Marbutoh. Kalau jamak muannas Ditambahkan ma'dudat. tak terbuka, tak apa? Tak maftuhah. Tak maftuhah. Ma'dudat. Ya kan? Naam Ustaz. Ma'dudat. Ya, nomor 1 surah. Suro digembirakan ya Ustaz. Nah, dibuat gembira, Dibuat gembira. Menjadi masrurun. Contoh bergembira. kalimatnya. Eh, Bergembira. Albintu masrurun. Albintu Ummaha albintu masrurotun. masruratun, dibuat bahagia. Masruratun Bi ummaha. Bi bi ummiha ya. bi ummiha. Albintu masruratun bi ummiha. Albintu masrurotun bi ummiha. Sudah Sudah itu ditarik ditarik menjadi masdudun. Tali itu ditarik. Tali itu Al-hablu al-hablu masdudun. masdudun. Rudda Ruda dikembalikan dikembalikan bisa menjadi maf'ulnya mardudun. mardudun. Al-kitabu mardudun ila maktabati. Nah, sudah ditutup Sudah ditutup menjadi masdudun. Adukanu masdudun al-yauma. Huda Huda dibatasi menjadi mahdudun. mahdud, terbatas. Oh, terbatas. Dibatasi. Kalau al-ghurfatu mahdudun bil mirhadi. Bisa nggak Ustaz? Al-ghurfa muannas. Oh, al-ghurfatu mahdudatun bil mirhadi. Nah, bil mirhadi. Bil mirhadi. Dibatasi dengan Dengan toilet. toilet. Kemudian Mudah dipanjangkan. dipanjangkan, dibentangkan, Dibentangkan. dihamparkan. Mamdudun. Mamdudun. Contohnya
As-sautu tulabu mamdudun lil qiraati. Sautut tulabi. Oh, tulabu. Mudhofun ilaih ya Ustaz. Terus ini. As-sautu tulabi Oh, nggak pakai alif lam. mamdudun. Nggak pakai alif lam. Sautut. As-sautu tulabi Nggak pakai alif lam. Sau. as oh sautu. Sautut. Sautu tulabi mamdudun lil qiraati. Mamdudun. Suara para siswa Dipanjangkan dipanjangkan untuk membaca. ketika membaca. Diulang dibentuk aja Ummu Zahra. Surra menjadi Masrurun. sudah Masdudun. rudda. Rudda mardudun. Sudah masdudun. Hudda mahdudun. Mudda mamdudun. Itu semuanya jenis mudhaf. Yang mudhaf ya. Naam Ustaz. Kita bentuk menjadi isim maf'ul. Kemudian harf mudhafnya itu nggak dilebur lagi dia. Masih dilepaskan. Dilebur lagi kan? Naam Ustaz. Ntar, sifatul masyarakat. Jadi bisa digandakan juga. Maf'ul. Isim maf'ul. Bisa digandakan juga. Kalau di Al-Kahfi itu. Kahfi. Halaman 54. Ini 54. Isim maf'ul. Tasrifannya ini tasrifu bisa ditasrif mufrad, musanna dan jamak mudzakkar juga jamak muannas. Muzahara Tasrifuhu maf'ulun maf'ulani maf'uluna. Muannas Maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun. Nah, bisa ditasrif gitu ya. Naam Ustaz. Mufrad, musanna, jamak, muannas, musanna, jamak, muannas. Seperti tadi kan, mamdud, mamdudani, mamduduna, mamdudatun, mamdudatani, mamdudatun. Ya kan? Naam Ustaz. Syukran, Bu Zahra. Afan Ustaz. Barakah. Sekarang fiilnya fiil ajwaf. Ummu Putri mungkin? Nah, Ustaz. Fiil ajwaf sekarang. Sanian di layar atau di buku Kaifatutkin. Ustaz, bentar aku angkat. Fiil ajwaf. Nah. Sanian. In kanal fi'lu ajwafa tuhzaf wawu maf'ulin ay yahdusu fihi i'lalun. Yang kedua. Yang kedua, apabila fi'ilnya fi'il ajwaf dihapus wawunya yaitu wawu wazan maf'ul. Oh na'am, dihapus wawu wazan maf'ul yaitu terjadi padanya i'lalun, perubahan huruf ilat. Nah, perubahan huruf ilat. Perubahannya dengan dihapus huruf wawunya ya. Na'am Ustaz. Huruf wazan maf'ulnya.
Al awal mudhari'u. Mudhari'ul fi'li ainahu wawu. Fi'il mudhari' yang ain fi'ilnya. Fi'il mudhari yang ain fi'ilnya wawu. Ajwaf Berarti dia ajwaf. Ajwafnya ajwaf. wawu. Ajwaf seperti qala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Berpalinglah dari mereka. Berpalinglah dari mereka. Tidaklah kamu. Hendaklah kamu Tidak. Tidak. Oh, Tidaklah kamu tidaklah tercela. kamu tercela. Surat apa tuh? Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 54. Malum tuh tercela. Tercela. Fatawala, berpalinglah. Lihat Om. Surat Az-Zariyat. Az-Zariyati dzarwa. Al-hamilati wiqra. Al-jariyati yusra. Ayat ke 54. tercela. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Berpalinglah kamu dari mereka. Dan kamu sekali-kali tidak tercela. Tercela malum. Maklum. Dari lama madinya lama mudhari Lama yalumu. yalumu ajwaf waw. Maaf, Ustaz. Malumun ismu maf'ulin. Malumun ismu maf'ulin minal fi'li sulasiyyi al-ajwafi mudhari. Malum Maklum adalah maklum adalah isim malum, bukan malum. Malum adalah isim maf'ul dari fi'il yang fi'il sulasi ajwaf. Mudhari'uhu. Mudhari'uhu ainuhu wawun. Mudhari'nya Mudhari'. ain fi'ilnya waw. Nah, yalumu waw. Fa inna. Fa innasmal maf'uli yakunu ala waznil mudhari'i yalumu ma'a Maka idali. Maka isim maf'ul isim maf'ulnya atas wazan mudhari'nya yalumu yalum. Dari mudhari'nya yalum. Ibdali. dengan bersama digantikan Ustaz ya. Gantikan huruf mudhari'nya. Bukan huruf mudhari'nya eh, dengan Mim mim maftuh yang mim yang fathah. falakun. Fanaqulu malumun. Maka kita katakan Malumun. nah, sini ada i'lalnya. Perubahan huruf ilatnya dengan dihapus wawunya. Al-i'lalu. Al-i'lalu al-aslu malwumun ala wazni maf'ulun. Oh, Nah, artinya perubahan huruf ilatnya. eh, Asalnya mal. asalnya malwumun Ala wazan. maf'ulun. Dibuang tuh waw wazan maf'ulnya dibuang. Waw yang kedua ya. Waw yang kedua ya Ustaz. Na'am Ustaz. Dihapus malum. Nukilat harakatul wawu. Nuqilat harakatul wawi al-ula ila sakinis sahihi qablaha. Al-lam. Alami fasukinatil wawu malumun. Ditukar harakat waw yang pertama itu. Ditukar harokat waw yang pertama eh, dengan sakinah itu sukun. Dengan huruf sukun yang sah yaitu sebelumnya. Dengan huruf sukun yang soheh sebelumnya lam. Lam asalnya sukun kan? Malwum. Naam Ustaz. Ditukar harakat waw pertama dengan harakat lam. Naam. Malum jadi malum. Fasukinatil waw. Fasukinatil wawu malumun. Maka Maka wawnya menjadi sukan ini disukun ya Ustaz ini. wawnya menjadi sukun. Maka wawnya menjadi sukun. Malum jadi Malu malum. malumun.
Kemudian faltaka Faltaqo sakinani fahuzifatil wawu atsaniyatu fasorot malumun maf'ulun. faltaka, maka bertemu dua huruf yang sukun Maka bertemu dua huruf yang sukun, maka dihapus waw yang kedua. sehingga menjadi Maka menjadi malumun maf'ulun, wazannya maf'ulun. gitu. Itu ilalnya ya, Nah, Ustaz. ada yang dihapus waw wazan maf'ul karena apa namanya dia jenis fiilnya fiil mu'tal ajwaf. Nah, Ustaz. Baca di bawahnya Al-fi'lu qala mudhari'uhu yaqulu. isim Isim maf'ulnya maf'ulnya maqulun. Maqulun. al aslu Al-aslu mak eh, makwu maku maku makulun. makwu. Oh, oh ya wawnya Ustaz. Hmm. Makwulu makwulu Hmm. makwulun. Maksud Itu asalnya makwulun. makwulun. Asalnya kaf itu sukun Naam. wawunya dipindah harokatnya ke kaf. Kemudian wawu yang kedua dihapus karena bertemu dua Dua sukun Ustaz. al-waznul asli al-waznul asli Al-wazn asli maf'ulu yang aslinya makwulun, maf'ulun. itu aslinya ada wawu tapi karena dia bertemu dua sukun dihapus wawunya. Naam Ustaz. At-tawdihu At-tawdihu al-ismul maf'uli ala waznil mudhari'i ma'a ibdali harfi al-mudhara'ati miman maftuhatan. isim maf'ulnya dengan wazan Isim maf'ulnya dengan wazan mudhari'nya dengan dengan dirub dirubah huruf mudhari'nya menjadi mim fathah. Maaf. fathah. I'lalnya perubahan harokat huruf Al ilalnya al-i'lalu nuqilat harakatul wawi al-ula ila sakini as-sahihi qablaha. dipindahkan Pindahkan huruf waw yang harokat dipindahkan harokat waw yang pertama ke menjadi huruf sukun sukun yang sukun sahih yang sahih sebelumnya. asukinatil Fasukinatil wawu faltaqo sakinani fahudifatil wawu. lalu wawunya disukunkan Lalu wawunya disukunkan, kemudian bertemu kemudian dua bertemunya dua sukun, maka dihapus wawunya. Yang satu. wawu wazan maf'ul yang satu yang kedua ya Amsat yang kedua. saka Sako yasuku masukun maf'ulun maswukun. itu asalnya maswuk wazan aslinya Maf'ulun. qada Oda yakudu makudun maf'ulun al asli maqudun maf'ulun. Naam Ustaz. saga Sogo yasugu masugun maf'ulun maswu asalnya maswugun maf'ulun. rama Roma yarumu marumun maf'ulun marwumun maf'ulun. lama Lama yalumu malumun maf'ulun malwumun maf'ulun. sana Sona yasunu masunun maf'ulun mas'unun maf'ulun. ajwafnya ajwaf waw Ajwab waw na'am Ustaz. ala wazan fa'al yaf'ulu syukran Afwan Mas Ustaz. Putri Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Musaidah kita latihan berikutnya di buku ya At-Tadribus Sadis mungkin
Fadli hadirah. Bisa menyimak nah, Musaidah menyimak. Nah, lihat nah. Bu Murni Masih bisa, mungkin Ustaz. apa? Nah, Menyimak ya? masih bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Fadli at-tadribus sadisu. At-tadribus At-tadribus sadisu, latihan ke-6. Hat ismal maf'uli minal af'ali taliyati fi jumlatin mufidatin. Latihan Beri ke-6, berikanlah isim maf'ul dari fi'il-fi'il berikut pada kalimat yang sempurna. dan Watbithu bisyakli kama fin namudzaji. dan Dan tentukan bukan syakalnya sebagaimana pada contoh. an-namuzaju An-namudzaju, contoh, qala, qila, maqulun. Hadzal contoh hadis hadzal haditsu Hadzal haditsu maqulun qadiman. ucapan ini telah dikatakan Ucapan ini telah diucapkan telah lama. sejak lama. Sejak lama diucapkan. Nah, ini fiilnya juga fiil yang tadi itu yang dibaca maupun itu. Ajwafnya ajwaf, Ajwaf, iya. Wow. ajwaf qala mudhari'nya Qala yaqulu yaqulu, kemudian ya diganti maqulun. Ya, diganti dengan wow. mim. Ya mudhari'ah maksudnya Maqulun. maqulun. Ya kan diganti mim kan? Nah, Waktu. Nah, maqulun asalnya apa tuh? Maqul. maqulun. Nah, maqulun. Ditukar harakat waw yang pertama dengan harakat huruf Huruf qa. Kedua. huruf qaf. Huruf qaf asalnya sukun dia kan? Maqbulun. Ala wazan Maf'ulun. maf'ulun. Jadi ditukar harakat waw yang pertama itu dengan harakat huruf Kedua. sebelumnya huruf Huruf wow. huruf waw yang pertama harakatnya ditukar dengan Qaf. huruf qaf. Qaf. Di maku kan? Nah, Maku kemudian bertemu dua sukun antara dua waw itu, maka waw yang kedua dihapus. dihapus. Makulun. Di bawah ada keterangan kan? Ini udah kita jelaskan ya. Nah, Ustaz. Tuhdafu Tuhzafu wawu tuhdafu tuhdafu yang wawun tuhdafu wawun min min maf'ul maf'uli inda sawghihi sawbihi sawghihi betul indah sawbihi. minal ajwafil wawiyai. Nah, dihapus tuh wawunya Dari dari maf'ul ketika dibentuk dari ajwaf waw. dari jenis fi'il mu'tal ajwaf. Ajwaf waw. Tadi dijelaskan lebih rinci ya penjelasannya. Nah, Ustaz. Ada ilalnya. Gimana ilalnya Diulangi perubahan huruf ilatnya. Makul asalnya apa? Maqulun asalnya maqwulun. Kemudian dipindahkan Harokat waw waw yang pertama pada huruf qaf. pada huruf kaf, dipindahkan dengan huruf Waw asalnya. Kemudian bertemu dua sukun, maka dihapus waw yang kedua. Nah, menjadi maf'ul. Maqwulun. Ala wazan maf'ul. Maf'ulun. Dihapus. Qada maqudun. Qada maqudun. maqudun. Asalnya
maqwudun. Nah, makbudun. Sama kan ilan tadi ya? Nah, Ustaz. Sama fi. Soma yasumu masumun. Asalnya Mak mak maswumun. maswumun. Ada huruf jar fi karena dia lazim. Sana Sona yasunu masunun. asalnya mas Asalnya maswunun. maswun. Saqa ila Saqa yasuku masukun. Asluhu maswukun. zara Zara yazuru mazurun. Asluhu mazwurun. Nah, ini semua ajwahnya ajwah waw. Qad yaqudu sama yasumu sana yasunu saqa yasuku zara yazur. Yazuru. Syukran Mas Saidah, bentuk aja ya. Nah, Ustaz. Selanjutnya Ummu izin Ammar, Ustaz ya. fadali Om. Ummu Ammar kita ajwah ya sekarang. Ustaz. Salisan mudhari'u fi'li Mudhari'ul fi'li ainuhu ya'un. fi'il mudhari' yang Fi'il mudhari yang huruf ain fi'il. ainnya ya. Ya, berarti ajwahnya ajwah Ajwaf ya Ustaz. ya. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Mustaqar Mustaqarra wa ahsanu maqila. Di sini kita lihat ya surat Al-Furqan Al-Furqan ayat 24. ayat 4. Kita lihat dulu Om. Makila dari Maqila madinya apa tuh Om? maqila maqila Ko qalu bukan kolu asli qila kola qala ya yaqulu qala yaqulu dia qala ajwah ya. yaqilu qala yaqilu. Kola yakilu artinya tidur siang kan? Kola yakilu tidur siang. Koilu lah. Ini tempat istirahat maksudnya. 559 tempat beristirahat. Berarti kila ini majhulnya kan qala yaqulu. Kila madi Qila majhul. majhul. Nah, kita lihat dulu 559 Al-Furqan. Kila. Ayat berapa tadi? 24 Ustaz. 4 ya. Ini tempat istirahat loh. Ini. Dan penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya. Paling indah tempat istirahat. Nah, tempat istirahatnya si maf'ul ya, bentukan dari si maf'ul ya, meskipun dia apa namanya yang dimaksudkan isim makan kan. Ini makilah dari madinya Qila madhi majhul. madi maklumnya Qala qala yaqulu berkata qala yaqilu. Qala yaqilu tidur siang. Qailula Sekarang ala kafilin qala yaqilu tidur siang Qailula Qayala Oh. Qala yaqilu
Qala yaqulu berkata. Tidur tengah hari. 714. Besar. Tujuh satu delapan. Ya. Qala Qala yaqilu qailan. itu maknanya. Qala yaqilu masdarnya Qala qailan. qailan. Tidur tengah hari. Qailulah. Ya kan? Nah, Ustaz. Maf'ulnya makil. Kalau yaqulu baru Qala yaqulu berkata. kata Qawala. ilu Qawala. tidur siang. Qala yaqulu versi yang tengah hari. Tolong. Qala. Qala. Qala berkata. 7114. Kalau qala yaqilu ajwafnya ajwaf. Ajwaf ya Ustaz. Ya, kalau qala yaqulu ajwaf mau. Yaqulu ajwaf. 714. Berkata. Minum. Qala yaqulu berkata. Qaulan wa qalan. Ya kan masdarnya qaulan tuh. Nah, Ustaz. Kalau ini berkata berucap. Kalau tadi ini qala yaqulu qailan. Qailan. Bersiang. Isim maf'ulnya maf'il. 718 setempat. Maf'il. Ini ada. Ini kita balik ke bukunya tadi. Ulang. Qala ta'ala. Qala ta'ala ashabul jannati yawma idin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Para penghuni surga itu Para penghuni surga itu pada hari itu yang paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Tempat istirahat dari qala Qala yaqilu maqilan. Maqilan ismu maf'ulin. Maqilan ismu maf'ulin minal fi'li sulasiyil ajwafi mudhari'uhu ainuhu ya'un. Fa Maqilan kita artikan maqilan adalah isim maf'ul dari fi'il 3 huruf ajwaf. Jenis mu'tal ajwaf. Mu'tal ajwaf 3 huruf. Mudhari'nya ainnya ya. Maka fa'inna Smal maf'uli yakunu ala waznil mudhari'i. yaqilu. Yaqilu. Maka isim maf'ul menjadi ya Ustaz. yakunu dengan Menjadi dasar atas wazan mudhari. Dari wala mudhari'nya yaqilu. Maka ibdali harfil mudhara'ati miman maftuhatan fanaqulu maqilun. Dengan diganti huruf mudhara'ahnya dengan mim fathah. Maka
maka kita katakan makilun. Nah, sekarang i'lalnya makilun tuh asalnya bagaimana sih? Al-i'lal. Al-i'lalu al-aslu makyulun. I'lal asalnya Asalnya makyulun. makyulun ala wazan. Ala wazan maf'ulun. Sulit kan makyulun, sulit ya? Makyul. Nah, Makyulun. susah. Ada yang dibuang juga, Om. Nukilat. Nukilat harokatul ya'i ila sakini sahihi qoblaha. Al-qaf. Nukilat diganti ya Ustaz, dipindah. Ditukar harokat ya. Ditukar. Harokat ya dipindah ke huruf sukun Huruf sahih sebelumnya. Yaitu huruf Yaitu al-qaf. huruf qaf. Di kasrah jadi qafnya maki. Maki. Nah, Makiyu. Apa namanya? Maku jadi maku, bukan? Jadi maku ya. Karena ya-nya kan domah. Jadi maku fasuk kinatil ya. harokat ya dipindah ke huruf sukun. Berarti Jadi kita ulang ya. Harokat ya. Harokat ya dipindah ke huruf sukun sahih sebelumnya. Itu yaitu huruf qaf. Nah, huruf ya kan domah kan? Nah, Makiyu. Qafnya jadi domah. Maku gitu. Maku. Lepas itu fasuk kinatil ya. Maka disukun huruf ya. Gitu ya Ustaz. Jadi makui. Makui. Ini maku ya-nya sukun. Faltaqa. Maka bertemu dua sukun. Dan dihapus wawu. Wawunya. Dihapus wawunya. Asalnya kan maku. Jadi makuilun. Nah, makuilun. Maf'ulun. Summa kulibat tomatu al-qafi. Al-qafu kasrotan limunasabatil ya'i fasorot makilun. Kemudian diganti. Kemudian domah qaf diganti dengan kasroh. Untuk menyerasikan ya menjadi makilun. Ala wazan maf'ulun. Itu banyak perubahannya ya. Sini ya. Perubahan harokat. Ditukar, dihapus kemudian diganti ya Ustaz. Diganti harokat qaf dhamma menjadi kasrah untuk menyesuaikan ya sebelum. Kita baca contoh di bawah. Asya juga ajwaf ya. Asya ya'ishu mudhari'uhu ya'ishu. Ismu maf'uli ma'ishun. Al-wazan maf'ulun. Al-aslu ma'yushun. Ma'yush. Al-wazan lil asli maf'ulun. Nah, at-tawdih keterangannya At-tawdihu nukilat harokatu domati ila sakini as-sahihi qoblaha. Dipindahkan harokat domah ke huruf sukun sahih sebelumnya. Faltaqo sakinani fahutifatil wawu. Kemudian diganti bertemu. Kemudian bertemu dua sukun, kemudian dihapus huruf wawunya. Summa kulibatid dhammatu kasrotan. Kemudian diganti domah dengan kasroh. Untuk apa? Limunasabatil ya'i. Untuk menyerasikan dengan ya. Nah, menyesuaikan dengan ya. Ya kan? Ya itu lebih pas dengan kasrahnya. Nah, Ustaz. Sulit kalau ditambah sebelum. Qasa
Qala mudhari'uhu yaqisu. Ismul maf'uli maqisun. Al-waznu maf'ulun. Al-aslu maqyusun. Al-wazna lil asli maf'ulun. Ba'a. Ba'a. Yabi'u. Ustaz. Ba'a mudhari'uhu yabi'u. Isim maf'ul. Ismul maf'uli mabi'un. Al-waznu maf'ulun. Al-aslu Al-asli. mabiyu'un. Wazan Al-waznu lil asli maf'ulun. syada. Syada mudhari'uhu yashidu. Isim maf'ulnya Ismul maf'ul ismul maf'uli masyidun. Al-waznu maf'ulun. Al-aslu masyudun. makyudun. Wazan aslinya Maf'ulun. dana yadinu. Dana yadinu. Ismul maf'uli madinun. Wazannya Wazannya maf'ulun. al-aslu. Al-aslu madyunun. Al-waznu asli maf'ulun. Hana. Hana yahinu. Ismul maf'uli mahinun. Al-waznu maf'ulun. Al-aslu mahyunun. Al-waznu lil asli maf'ulun. Sada. Sada yasidu. Ismul maf'uli masidun. Al-waznu maf'ulun. Al-aslu masyudun. Al-waznu lil asli maf'ulun. Al-khulasatu kesimpulannya Al-khulasatu idakan Al-khulasatu Al-khulasatu kesimpulan idza kana mudhari'ul fi'li ainuhu wawun aw ya'un fa inasmal maf'uli yakunu ala waznil mudhari'i ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman maftuhatan ma'a hadfi wawi maf'ulin. Apabila fi'il mudhari'nya Apabila fi'il mudhari'nya huruf pertamanya huruf keduanya wawu atau ya maka isim maf'ulnya menjadi dengan wazan mudhari'nya wazan mudhari'a dengan diganti huruf mudhari'ahnya dengan mim fathah bersama dengan dihapus wawunya. Wazan maf'ul. Wawu wazan maf'ulnya. Yang di bawah ainuhu waw. Ainuhu wawun. Mislu qala yaqulu makulun. Ini ajwaf waw. Isim maf'ulnya maqulun. Asalnya makwulun. Ada yang diganti harakatnya, ada yang dibuang wawunya. Ainuhu ya, ajwaf ya. Ainuhu ya misla asa ya'ishu ma'ishun. Asalnya ma'yishun. Ma'yushun. Juga dipindah harakatnya, dihapus huruf ya-nya. Wazan wawunya dihapus, kemudian ditukar harakatnya untuk menjelaskan. Itu ya kesimpulannya ya. Ustaz, insyaallah. Syukran. Afan, Ummu Ammar, barakallahu fiik. Ibu Murni yang namuzaj bawahnya di buku. An-namudaj yang bata. Yang bata, ajuh apa tuh? Ajuh apa dia? Bata atwa
Bata yabitu. Jawab ya. Yabi. Ya, sama dengan tadi kan? Nah, Bata fi, ada huruf jarnya fi. Karena fi'ilnya fi'il lazim. Mudhari'nya mudaranya yabitu. yabitu, bermalam. Bata yabitu, bermalam. Bermalam. Pi. Kalimatnya Hadal funduku mabitu fihi. mabitun Oh, fi. mabitun fihi. Hotel Hotel ini ini tempat bermalam di dalamnya. tempat bermalam. Jadi tempat bermalam Di di dalamnya. dalamnya. Mabitun asalnya apa di Om tadi? Asalnya mabiyutun. Mabiyutun. Terus ditukar Om. Harokat. Ditukar harokat yang kedua dipundurkan gitu ya. Nah, ditukar dengan harokat sebelumnya. Ditukar dengan harokat sebelumnya yang dibaca sukun. Nah, baknya kan asalnya sukun. Mabe. Mab, Jadi didomahkan mabu. Mabui. mabuyutun yaknya dibuang. Kemudian setelah itu Wawunya tetap dibaca sukun mabutun. namanya wawunya yang dibuang ya. Nah, Wawunya yang dibuang. Kemudian harokat baknya diserasikan dengan huruf sebelumnya. huruf setelahnya ya. Oh, huruf setelahnya itu ya. Berarti di kasroh Di kasroh huruf dikasrohkan jadi mabitun. asalnya mabiyutun. Asalnya mabiyutun. Ya, harokat ya dipindah ke ba, ya kan? Nah, Mabui, ini mabui. Wawu dihapus. mabuyutun susah. Wawunya dihapus. Kemudian harokat ba dijadikan kasroh. Nah, menyerasikan dengan harokat sebelumnya. Harokat Mabi. setelahnya. Harokat ya. Ya kan setelahnya ba. Setelah huruf ba. Mabiyutun. Mabitun. Ya identik dengan kasroh kan? Naam. Berat karena kalau domah juga berat ya. Mabiyutun berat. Mabiyutun. Ba'a mabiyuun. Menjadi di tasrif tadi mudhari langsung isim maf'ul. Ba'a yabi'u mabi'un. Wajarnya maf'ulun. Aslinya mabiyuun. Mabiyuun. Saro yasiru masirun. Al-aslu masyurun. Soro yasiru masirun. Wajarnya maf'ulun. Aslinya soro masyurun. Masyurun. Shotnya asalnya sukun. Masyurun. Masyurun. Nah, syukran umur nih. Sako. Ya. Naam. Apa nasab? Sekarang fi'il nakis mungkin. Ummu Hafsah hadirah. Hadirah Ustaz. Memberi fi'il alif. Fi'il nakis saja. Pindah. Nah, fi'il latihan berikutnya latihan nakis. Thalithan, idza kana al-fi'lu naqisan aw lafifan maqrunan aw mafruqan. Apabila fi'ilnya jenis mu'tal nakis. Apabila fi'ilnya jenis mu'tal nakis atau lafif makrun atau mafruq atau mafruq. Al-awal ketentuannya Al-awal idza kana mudhari'ul fi'li lamuhu wawun
nudgimu wawa wazni maf'ulin Fi fi wawi. fi wawi lami. Nah, apabila Apa fi'il mudhari'nya apabila fi'il mudhari'nya fi'il lamnya waw, lam fi'ilnya waw, tapi nakis waw ya. nah Nakis nakis waw. nudghimu. Nudgimu kita Kita leburkan. kita gabungkan wawnya Betul. waw dengan wazan maf'ulin Maf'ul pada waw. pada waw lam. Pada lam Jadi ditasydid ya Om, dilebur. dijadi mudhaf. Jadi mudhaf, jadi satu wawnya. Fa innas mal maf'uli yakunu ala wazni mudhari'i ma'a ibdali harfi mudhari'ati maftuhatan. Miman. Oh iya. Miman maftuhatan. Enggak, tadi saya jum jadi enggak kebaca mimannya. Maka isim maf'ulnya maka isim maf'ulnya dengan wazan mudhari'nya diawali ma'a ibdal dengan diganti. Dengan diganti huruf mudhari'ahnya dengan mim yang berfathah. Mim yang berfathah maftuhatan. Wa tudha'aful harfal akhira. Ai lamal fi'li. Dan didobelkan huruf akhirnya. Yaitu lam fi'ilnya. Nah, didobelkan Om. Al-fi'lul mudhari yad'u. Al-fi'lul mudhari yad'u tubdilu. Dari madinya apa? Dari da'a yad'u. Nah, nakis waw kan? Naam. Oh iya. Da'a yad'u. Da'a yad'u nubdilu harfal mudhara'ati miman maftuhatan. Diganti huruf mudhara'ahnya dengan mim yang berharokat fathah. Menjadi mad'u. Yad'u menjadi mad'u. Waw wazn maf'ul. Waw waznil maf'ulun. Zaid waw lamil fi'li. Mad'u. Dan wazn maf'ul ditambah waw lam fi'il. Jadi dua ya. Mad'u. Jadi mad'uun. Nah, asalnya itu Om. Mada. Iya. Mad'uun jadinya. Ala wazni maf'ulun. Dengan wazan maf'ulun. Summa nudgimu wawa waznil maf'ulin ziyad wawu lamil fi'li. Menjadi kemudian diidghamkan, dileburkan wawunya dengan wazan maf'ulin tambah wawu lam fi'il. Nah, menjadi mad'uun. Nah, mad'uun. Qala ta'ala ya. Jadi yang pertama itu aslinya mad'u ditambah wawu maf'ul jadi mad'uun ya Ustaz ya. Terus diidghamkan menjadi mad'uun. Nah, dua huruf waw lebur ya. Jadi satu. Dua huruf waw lebur jadi satu. Qala ta'ala. Untuk nakis bu. Qala ta'ala. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Mereka berkata. Mereka berkata Salihun qad. Wahai Saleh. Maksudnya Nabi Saleh ya? Iya, Nabi Saleh. Sesungguhnya, wahai Saleh, sesungguhnya. Wahai Saleh, sesungguhnya. Kamu letakkanlah kamu kunta. Kamu apa Ustaz? Orang yang diharapkan. Oh, sesungguhnya kamu orang yang diharapkan. Sebelum hal ini. Sebelum hal ini. Ini ucapan kaumnya Nabi. Kaum Nabi Soleh.
Nabi Saleh kita baca marjuwan qabla surat hada. Hud ayat Surat apa? 62. Jadi mereka merasa kecewa dengan Dengan Nabi Soleh. kaumnya Nabi Saleh. Hud. Surat Hud ayat 62. Surat Hud 326. Ayat 62. Ini dia, Om. Hmm, Samud berkata, iya. Tetap. Kaum Samud berkata, Hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. nah, kami harapkan marjuun. Marjuun. Berharap. Nah, Roja. marjuun Marjuun. roja. Nah, roja. Marjuun ismu maf'ulin minal fi'li mudhari'i yarju. Nah, marjuun adalah Marjuun adalah isim maf'ul dari fi'il mudhari'nya yarju. roja yarju nakis waw kan? Roja yarju. Nakis Fa'inna waw. Fasmul maf'uli ala wajnil mudhari'i ma'a ibdali harfil mudhari'ati miman maftuhatan. Maka fasmul. Maka isim maf'ul Maka isim maf'ulnya atas wajan mudhari'nya dengan diganti huruf mudhari'ahnya dengan mim berfathah. Watudok yarju jadi marju. Watudok aful harfal akhiro dan didobelkan pada huruf akhirnya. Yarju jadi marjuun jadi marjuun panjang tuh. Marjuun jadi marjuun Tasydid kan? Nah, nanti ditasydid marjuun. Di bawah Om mudhari'uhu. Nah, mudhari'uhu yad'u ismul maf'uli mad'uun al-aslu mad'uun al-waznu mad'uun al-waznu maf'ulun. Taudih keterangan. At-taudih al-fi'lul mudhari'u lamuhu wawun. Nubdilu harfal mudhari'ati miman maftuhatan. Tsumma nudgimu wawan wazni maf'ulin zaid wawu lamil fi'li. Nah, fi'il mudhari' lam fi'ilnya adalah waw. Ya, al-fi'il mudhari' dengan lam fi'il wawu. Diganti kita ganti huruf mudhari'ahnya dengan mim berfathah. Kemudian kita idghamkan wawunya dengan wazan maf'ulin ditambah dengan wawu lam fi'il. Wawu asli. Wawu asli dari lam fi'il. Nggak dibuang ya? Nah, didobelkan. Didobelkan. Kalau sebelumnya kan dibuang. Dibuang. Satu dilebur, ini diidghamkan. Ya denu. Ismu maf'uli madanun. Al-aslu madanun. Al-waznu maf'ulun. Dana yadnu tuh Om. Dana yadnu ini yaghzu ismul maf'uli maghzuun. Al-aslu maghzuun. Al-waznu maf'ulun. Goza yaghzu. Goza ini ini yasmu ini sama. Yasmu.
Yasmu al ismul maf'uli masmuwun. Al-aslu Al aslu masmuwun. Al wazannya waznu maf'ulun. Berarti ini yarbu. yarbu, berarti roba. Nah, roba yarbu. Roba yarbu. Yarbu fi'lun mudhari'un yarbu ismul maf'uli marbuwun Nah, asluhu marbuwun. Al waznu maf'ulun. sah. Yang ini fi'lun mudhari'u Yarju yarju, ini yang rojak tadi. Yarju isim maf'ul. ismun maf'ul marjuwun Al-aslu al asli marjuwun. Al Hmm. waznu maf'ulun. Syukran Ummu Hafsah. Afan Ustaz. Barakallahu. Isam ya, Insyaallah Ustaz. kita ke bukunya. Latihan berikutnya terakhir. Zahra kembali. Na'am Ustaz. At-tadribus sabi'u. At-tadribu sabi'u, latihan yang ketujuh. Hati ismal maf'uli minal af'ali taliyati fi jumlatin mufidatin. Wadbidhu bisakli kama fi namudaji. Berikanlah Berikanlah isim maf'ul pada fi'il-fi'il berikut dengan kalimat yang sempurna dan tentukan harokatnya seperti pada contoh. ini An-namudaji, nah, ini semua fi'ilnya mu'tal mu'tal lam, lam nakis. Nakisnya nakis. nakis ya, Nakis ya dong, nakis waw. nakis waw da'a yad'u. An-namuzaju da'a An-namudaju da'a, majhul. majhulnya do'ya, Nah, isim maf'ulnya dengan kalimatnya ana ana mad'uun al-yawma ilal hadzal ihtifali. saya diundang Saya diundang hari ini ke untuk acara ini. ke acara ini gitu ya Ustaz. Acara ini ihtifal perayaan. Ke acara. Mad'uun asalnya Mad'uun asalnya da'a. da'a. Kemudian mudhari'nya Mudhari'nya yad'u. isim maf'ulnya Isim maf'ulnya mad'uun. sebelum menjadi mad'uun Sebelum menjadi mad'uun, dia mad'u. mad'uun. Nah, kemudian dilebur Kemudian dilebur wawunya, wazan maf'ul dan waw lam fi'ilnya. kasih tasdid mad'uun ya kan. Na'am Ustaz. Dan kan mengajak nanti mad'uun yang diajak diundang. Afa langsung dibentuk Afa ma'fuun. asalnya Asal ma'fuun ma'fuun. dilebur ma'fuun an kasa Kasa maksuwun. maksuun ada tasdid kan. Na'am Ustaz. Dana Dana madnunun. madnu Madnunun. nunnya satu aja. Madnunun. Madnuun Madnuwun. madnuun dana ya denu. Roja ditasrif madi mudhari Roja yarju marjuwun. ghaza Ghaza yaghzu maghzuwun. asalnya maghzuun panjang Maghzuwun. ya kan dilebur Na'am. kedua huruf wawunya jadi satu. Na'am Ustaz. Kasih tasdid. Ini fi'il-fi'ilnya fi'il nakis. Sudah asar sampai sini jumpa kita. Besok kita sambung lagi insyaallah taala. Na'am Ustaz. Apa ya? Rabbana zidna ilman nafi'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu.